PNP, aminadong naglisid sa pagpangita sa gitiguan ni Quiboloy. Bisan pa man nga USA nang giadton ang mga propiedad ni Kingdom of Jesus Christ KOJC, founder Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City ug sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, pakyos paghihapon ng Philippine National Police nga makatan ug maaresto ang gi-consider na karon nga pag-anting pastor. Gibutsyag ni Police Regional Office 11 Chief Carbjen Alden Delvo nga jubanan mismo sa Pro 11, DCPO, NBI ug CIDG ang mga personahe sa Office of Sergeant at Arms sa Senado aron isilbi ang arrest order kang Quiboloy. Dugang pa ni Delvo nga girambo na sa kapulisan ang mga property ni Quiboloy diri sa Davao lakip na ang resort nini sa Samal. Jangkon sa kapulisan nga hangtod karon, blanko paghihapon sila kung asa nagtago si Quiboloy. Aminado sab si Delvo nga dako kaayo ang KOJC compound, ang tama yung Prayer Mountain ug ang resort sa Samal hinungdan nga wala kaayo nila kini nasuhid.